Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Yasodhanandana Braja Jana Ranjanam Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Shri Gaura Premanande Hari Hari Bol, Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Radha Govind ki Jai, Shri Radha Parishishwar ki Jai, Gandharvika Giridhari ki Jai, Shri Krishna Balaram ki Jai, Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna ki Jai, Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patit Pavana ki Jai, Tout Lord Devos Assemblée, Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Saha Ganara Gunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Te Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiram Yataha.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, on va reprendre notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 7e chapitre, à partir de verset 51. Et je pense qu'on va finir le chapitre aujourd'hui. Atma mayam samavishya soham guna mayim dvija srijan rakshan haran vishvam datre samjnam kriyochitam. Traduction. Le Seigneur poursuivit. Ô Dakshadvija, je suis Dieu, la personne suprême originelle. Mais afin de créer, de soutenir et d'anéantir cette manifestation cosmique, je recours à mon énergie matérielle. Selon les différentes fonctions que j'ai assumées ainsi, les manifestations qui me représentent reçoivent des noms différents. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 5, explique Jiva Bhutam Mahabaho, le monde entier n'est autre que l'énergie qui émane de la source suprême, la personne divine. On lit plus loin dans ce même texte que le Seigneur suprême possède l'énergie supérieure et inférieure. L'énergie supérieure correspond à l'être vivant, lequel est une partielle du Seigneur suprême, distincte de lui. En tant que partie intégrante de sa personne, les êtres vivants ne sont pas différents de lui. En d'autres termes, l'énergie qui émane de Dieu n'est pas différente de lui. Pourtant, si l'on considère les activités telles qu'elles se manifestent en réalité dans le monde matériel, on voit que l'être vivant se trouve sous la domination des différentes gunas et qu'il revêt différentes formes. Il existe 8,4 millions espèces de vie, mais c'est le même être vivant qui agit sous l'influence des trois gunas. Les êtres possèdent donc des corps différents, mais à l'origine, au début de la création, seul existait Sri Vishnu, le Seigneur. Lorsque la création doit s'effectuer, Brahma est manifesté. Puis vient Shiva pour l'anéantissement. Quant à la venue de l'énergie spirituelle dans le monde matériel, sachant que tous les êtres sont identiques au Seigneur suprême en tant que parcelle de sa personne, mais qu'ils portent divers noms à cause de différentes gunas qui les recouvrent. Brahma et Shiva sont des guna avatara, des manifestations des attributs du Seigneur, et celui-ci se joint à eux pour régner sur la vertu. En conséquence, Vishnu, comme Shiva et Brahma, est une manifestation divine d'un attribut particulier. En somme, différents noms existent pour indiquer différentes fonctions, mais l'origine n'en est pas moins une. Господь продолжал: «О Дакша-джива, я изначальная личность Бога, но создавая, поддерживая и разрушая космическое мироздание, я действую посредством своей материальной энергии. И в зависимости от того, какой вид деятельности выполняют мои посредники, их называют по-разному». Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Как объясняется в Бхагавад-гите 7.5, Джива Бхутам Махабахо. Весь мир представляет собой энергию, изошедшую из высшего источника, Верховного Господа, который проявляет себя, как говорится далее в Бхагавад-гите, в высших и в низших энергиях. Высшая энергия – это живое существо, являющееся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, живые существа не отличны от Него.
Энергия, исходящая из Господа, не отлична от Него. Однако живые существа, действующие в материальном мире, находятся под влиянием различных качеств материальной природы и воплощаются в различных телах. Во Вселенной существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Одно и то же живое существо может действовать под влиянием различных качеств материальной природы. Обусловленные живые существа воплощаются в телах различных видов. Но изначально на заре творения во всей Вселенной не было никого, кроме Господа Вишну. Donc, dans ce verset-là et les versets suivants, Seigneur suprême Vishnu, il continue à se présenter. В этом тексте и в следующих текстах Господь Вишну представляет себя. En effet, ça c'est un avantage où on ne peut pas spéculer sur sa personne. Это такое преимущество, что мы не можем спекулировать. По отношению. По отношению к Господу. Car s'il dit que je fonctionne de cette façon-là, donc il fonctionne de cette façon. Если он говорит, я действую таким образом, значит так и есть. Par exemple, si on compare avec les autres livres sacrés de différentes traditions, Если мы это сравним с другими книгами других традиций, par exemple la tradition chrétienne, например, христианская традиция, le processus de création n'est pas décrit. процесс творения не описывается там. Par exemple, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et la lumière fut. И там Господь говорит, да будет свет. И проявился свет. Mais comment, de quoi est composé de cette lumière, d'où ça vient, etc. C'est pas expliqué. Но там не описано, из чего состоит этот свет, откуда идет этот свет. Не знаю. Donc, on ne peut pas dire que si la Bible ne décrit pas les détails, elle est mauvaise. Мы не можем сказать, если Библия не описывает детали, то так он плохой. Плохая. C'est juste incomplet pour ceux qui veulent connaître plus. Но это не полное знание для тех, которые хотят больше знать. Mais ceux qui ne veulent pas savoir plus, pour ce genre de personnes, la Bible est un livre complet. Но те, которые не хотят узнать больше, для них это совершенная книга, полная. Srimad Bhagavatam a ces détails-là beaucoup plus complets. В Шримад Бхагаватам есть много деталей, более совершенные, более полные. En effet, par exemple, l'information concernant la création universelle. Например, информация, касающаяся творения Вселенной, est présentée dans Srimad Bhagavatam à travers certains dévots, ça veut dire certains dévots qui racontent la création universelle. Это представлено через преданные, которые иногда, как сказать, через преданных, которые описывают творение Вселенной. Mais aussi, Seigneur suprême, lui-même, il raconte aussi la création universelle. И также Верховная Личность Бога рассказывает о творении Вселенной. Comme ça, on n'a pas de différence entre ce qui dit Seigneur suprême, entre ce qui est dit par ce qui est dit les dévots. И таким образом нет разницы, что говорит Верховная Личность Бога и что говорят преданные. Par exemple, Brahmadev, qui est un dévot, например, Брахмадев, который есть преданный, et en même temps, il est le créateur de l'univers,
И одновременно он является Творцом Вселенной. Et il connaît beaucoup plus la création de cet univers que nous. Конечно же, он знает больше о творении Вселенной, чем мы. Parce que c'est lui qui a créé. Потому что это он сам создал эту Вселенную. Voilà pourquoi ces paroles sont autoritaires un peu. Autoritaire. Autoritaires. Вот почему его слова авторитетны. Hein? Font autorité. Autoritaire, c'est... Oui. Вот почему его слова авторитетны. Mais quand c'est Seigneur suprême qui raconte la création universelle, но когда это Верховная Личность Бога, который рассказывает о творении Вселенной, il confirme ce que Brahma a fait. Он подтверждает все, что Брахма сказал. Сделал. Par exemple, quand c'est Shikapila Dev, qui est de la personne suprême, qui raconte la naissance de cet univers, il dit la même chose que Brahma a dit. Когда Шри Капила Дева, Верховная Личность Бога, рассказывает о творении этой Вселенной, он говорит то же самое, что и Брахма. Mais chaque conteur amène certains détails particuliers dans son discours. Но каждый рассказчик добавляет, приносит некоторые специальные, особенные детали. Par exemple, vous n'avez pas remarqué, ça fait déjà 15 ans on étudie les Shastras, et chaque fois quand on étudie la création universelle, chaque fois il y a quelque chose de nouveau. Вы не заметили, что уже 15 лет мы изучаем творение Вселенного, и каждый раз есть что-то новое? Donc, maintenant, en fait, on va parler de divers aspects de Seigneur suprême, de la vérité absolue. Сейчас мы будем говорить о различных аспектах Верховной Личности Бога. Pour cela, je préfère qu'on lise le chapitre jusqu'au bout. Вот почему я предпочитаю, чтобы мы почитали всю главу до конца. Donc, 5 ans. Tu veux que je lis en français et tu lis en russe? Tu veux? Tu veux. Ça, c'est russe. Verset 52. Le Seigneur poursuivit. Celui qui n'est pas situé dans la véritable connaissance pense que certains devas, comme Brahma et Shiva, sont indépendants. Il va même jusqu'à croire que les êtres distincts ordinaires sont indépendants. Verset 53. Un être d'intelligence moyenne ne considère pas la tête et les différentes parties du corps comme étant des entités séparées et différentes de lui. De même, pour mon dévot, rien ni personne n'est différent de Vishnu, l'omniprésente personne divine. Verset 54. Le Seigneur poursuivit. Celui pour qui Brahma, Vishnu, Shiva ou les êtres vivants en général ne sont pas séparés du Suprême, et qui connaît le Brahman, celui-là seul, en vérité, trouve la paix. Il n'en est pas de même pour des autres. Verset 55. Maitreya, le sage, dit: lorsque Dieu, la personne suprême, eut judicieusement éclairé Daksha, le maître de tous les Prajapati, celui-ci se mit alors à adorer Shri Vishnu en exécutant les cérémonies sacrificielles prescrites. Puis, séparément, Daksha fit acte d'adoration envers Brahma et Shiva. Verset 56. Avec infiniment de respect, Daksha se mit à adorer Shiva en lui offrant la part d'offrande sacrificielle qui lui revenait. Après avoir achevé le rituel du yagya, il veilla à la satisfaction de tous les autres devas et les autres personnes de l'assemblée. Puis, lorsque, avec les prêtres, il se fut acquitté de tous ses devoirs, il prit un bain et c'est alors qu'il se sentit comblé. Verset 57. Adorant ainsi le Seigneur suprême, Vishnu, en offrant un sacrifice rituel, Daksha se trouva parfaitement établi sur la voie religieuse. En outre,
tous les devas qui étaient venus assister au yagya le bénirent, de telle sorte qu'il put accroître sa piété. Ensuite, ils s'en allèrent. Verset 58. Maitreya dit: j'ai appris qu'après avoir abandonné le corps qu'elle avait reçu de Daksha, Dakshayani, sa fille, naquit dans le royaume de l'Himalaya en tant que la fille de Mena. Je le sais de source authentique. Verset 59. Sous le nom d'Ambika, la déesse Durga, Dakshayani, sa fille, prit de nouveau Shiva pour époux, de même que différentes énergies de Dieu, la personne suprême, reprennent leur action lorsque survient une nouvelle création. Verset 60. Maitreya dit: ô Vidura, ce récit du sacrifice de Daksha et de sa dévastation par Shiva, je l'ai entendu des lèvres d'Uddhava, un grand dévot du Seigneur, disciple de Brihaspati. Verset 61. Maitreya, le grand sage, conclut en ces termes: celui qui, avec foi et dévotion, écoute puis récite à son tour cette histoire du Daksha Yagya, tel que le conduisit Dieu, la personne suprême, Vishnu, est sans contexte purifié de toute souillure liée à l'existence matérielle, au fils de Kuru. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 7e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le sacrifice accompli par Daksha ». Господь продолжал: тот, кто лишен истинного знания, думает, что такие полубоги, как Брахма и Шива, независимы. Более того, ему может казаться, что даже обыкновенные живые существа наделены независимостью. Не нужно особого ума, чтобы понять, что голова или любая другая часть тела не существует отдельно от тела. Подобно этому, мой преданный ничто и никого не отделяет от Вишну, всепроникающей личности Бога. Господь продолжал: тот, кто не считает Брахму, Вишну, Шиву и остальные живые существа независимыми от Всевышнего, и кто познал Брахма, воистину обретает покой, недоступный никому другому. Мудрец Матрея сказал: Дакша, глава всех праджапати, получивший от Верховной Личности Бога эти замечательные наставления, почтил Господа Вишну, совершив предписанные жертвенные обряды. После этого Дакша по отдельности почтил Господа Брахму и Господа Шиву. С глубоким почтением Дакша преподнес Господу Шиве его долю жертвенных даров. Закончив обряд жертвоприношения, он распределил остатки жертвенных даров между остальными полубогами и людьми, собравшимися на жертвоприношении. Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, покончив с этими обязанностями, Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, покончили с этими обязанностями, он полностью удовлетворенный совершил омовение. Так, поклоняясь Верховному Господу Вишну и принося ему жертвы, Дакша утвердился на пути религии. Более того, все полубоги, собравшиеся на жертвоприношении, перед тем, как разойтись, благословили его, пожелав ему увеличить запас своих благочестивых заслуг. Матрея сказал: я слышал, что Дакшаяни, дочь Дакши, оставив тело, которое она получила от Дакши, родился в царстве Гималаев. Она стала дочерью Мены. Я слышал это из достоверных источников. Амбика, богиня Дурга, которую прежде звали Дакшаяни Сати, вновь стала женой Господа Шивы. Подобно тому, как различные энергии Верховной Личности Бога действуют на новом этапе творения. Матрея сказал: дорогой Видура, историю о том, как Господь Шива помешал проведению яги Дакши, я слышал от Удхави, великого преданного и ученика Брихаспати. Великий мудрец Матрея заключил свое повествование такими словами: тот, кто с верой и преданностью слушает и пересказывает эту историю о том, как Верховный Господь Вишну провел ягу Дакши,
несомненно, очиститься от всей скверны материального существования Осенкунцы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Дакса завершает жертвоприношение». Tiens. Dans le verset 51, Krishna dit j'agis ou je crée ce monde à travers mon énergie matérielle. В тексте 51 Кришна говорит, что я творю этот материальный мир через мою материальную энергию. Donc, de Krishna émane infiniment nombre d'énergie. От Кришны исходит бесконечное число энергии. Pour qu'une chose existe, elle doit avoir une nature énergétique. Чтобы что-то существовало, должно быть энергетический источник. Он должен иметь энергетический источник. Природу. Природу. Donc, ça c'est important à comprendre. Это очень важно для понимания. Donc, il suffit que une énergie fonctionne d'une façon différente, ce n'est plus la même énergie, c'est une autre énergie. Достаточно, чтобы одна энергия действовала по-другому, тогда это уже не та же энергия. Par exemple, prenons Yoga Maya et Mahamaya. Например, возьмем Махамаю и Йога-майю. Yoga Maya, l'énergie qui agit dans le monde spirituel. Mahamaya, c'est l'énergie matérielle qui agit dans le monde matériel. Йога-майя – это духовная энергия, которая действует в духовном мире, а Махамая – это материальная энергия, которая действует в материальном мире. Sur le plan de sa nature, c'est la même énergie. На плане своей природы это та же самая энергия. Pourquoi? Parce que tous les deux, en fait, agissent d'une façon illusoire. En fait, ils mettent un être vivant sous l'illusion. Потому что оба действуют иллюзорным образом. Они ставят живое существо в иллюзию. Donc, mais c'est pas la même illusion. Но это не та же самая иллюзия. L'illusion qui est produite par Yoga Maya, иллюзия, которая создает Йога-майя, elle rapproche l'être vivant vers Krishna. Эта иллюзия приближает живое существо к Кришне. Tandis que Mahamaya, l'énergie matérielle, elle éloigne l'être vivant de Krishna. Но Махамая отталкивает живое существо от Кришны. Donc c'est comme une branche qui pousse. Это как бы веточка, которая растет. À partir du moment quand ça fait une ramification, par exemple, il y a deux branches, deux rameaux qui ont commencé à pousser. С того момента, когда эта веточка растет, дает две веточки, ce n'est plus la branche précédente. Это уже не предыдущая веточка. Ok? Dès qu'il y a une différence, c'est une autre énergie. Ça devient une autre énergie. Таким образом, как только проявляется другая энергия,
это уже другая энергия. другая Как энергия. появляется разница, Как появляется разница, это уже не та же самая энергия, Окей. это другая энергия. prenons par exemple Rajaguna. Например, берем Раджагуна. C'est une énergie qui provient de l'énergie matérielle. Это энергия, которая исходит от материальной энергии. Donc imaginez, l'énergie matérielle, c'est une branche. Представьте, что материальная энергия – это веточка. Okay? Et en fait, à côté, il y a une autre branche, c'est Yoga Maya. И рядом есть другая веточка – это йога майя. Okay? L'énergie matérielle dans la diversité. Материальная энергия создает различия, разнообразие. Par exemple, elle donne 3 gunas. Она создает 3 гуны. La temporalité, Временность, okay? L'illusion. иллюзию. Donc, c'est différentes branches de la même énergie. Это разные веточки одной и той же энергии. Prenons une autre branche, une de ces branches. Prenons une de ces branches, par exemple, le Rajas. Например, берем веточку, которую представляет раджас. Dès que Rajas se manifeste sous différentes formes, il y a de différentes énergies. Когда раджас представляется с разными формами, это уже разные энергии. Par exemple, ça c'est la branche de Rajas, et puis hop, il y a une ramification. Par exemple, envie, jalousie, cupidité, concupiscence, envie, etc. Например, допустим, это веточка раджаса, и от этой веточки исходит зависть, скупость, жадность, ненависть и так далее. Okay. Et après, chaque petit rameau donne aussi des ramifications. И тогда каждая веточка потом создает другие новые веточки. La même chose se passe avec Yoga Maya. То же самое происходит и с йога майей. Okay. En fait, chaque énergie en fait, a des différentes facultés et différentes qualités. Каждая энергия имеет разные качества и разные способности. Et chaque qualité agit différemment. И каждое качество действует по-разному. Mais d'origine, en fait, il y a une seule énergie, c'est l'énergie de Krishna. Но на самом деле существует одна энергия, это энергия Кришны. Eka Shakti, l'énergie d'origine. Это Эка Шакти, изначальная энергия. Okay. Donc, c'est un sujet assez compliqué, mais il faut structurer dans la tête pour comprendre. Это достаточно сложная идея, теория, но надо все это структурировать в голове, чтобы понять. En fait, c'est pas moi qui a choisi ce sujet, c'est Krishna qui a proposé ce sujet. Это не я выбрал эту тему, но Кришна сам выбрал эту тему. Pourquoi on a besoin vraiment de comprendre tout cela? Почему нам нужно понять все это? Si Krishna entend ce sujet, il y a une nécessité quand même. Если Кришна говорит об этом, значит, есть надобности. Parce qu'en fait, si on comprend sa position, Если мы поймем положение Кришны, si on réalise sa position, если мы реализуем его положение, ça va changer notre comportement. это изменит наше поведение. Mais à côté, on doit être nourri par les bhavas, par les émotions. Но рядом с этим мы должны пропитываться с бхавами, эмоциями. Car sinon, en fait, on va se sentir un élément dans un mécanisme.
а то мы почувствуем себя какой-то элемент в какой-то механизме, et on va se sentir complètement inutile. и мы почувствуем себя совсем ненужными. Voilà pourquoi, en fait, Srimad Bhagavatam explique que la connaissance de cet univers matériel est important. Вот почему в Шримад Бхагаватам объясняется, что знание об этом материальном Вселенной очень важно. Et cette connaissance est infinie. И это знание бесконечное. Et on doit le connaître à tel degré Мы должны все это понять до такой степени, qui nous aide pour avancer dans le bhakti. которая нам помогает продвинуться в бхакти. Sinon, en fait, si on juste continue à connaître comment ça fonctionne, etc., ça devient une gratification des sens. Но если мы все время продолжаем узнавать больше и больше, как это действует, это превращается в наслаждение чувств. Okay? Donc, Krishna dit que j'agis à travers mes énergies. Кришна говорит, я действую через мои энергии. C'est toujours la question, qui agit? L'énergie matérielle ou Krishna dans ce cas-là? Всегда интересно узнать, кто действует, материальная энергия или сам Кришна. Par exemple, quand un chirurgien opère avec le scalpel, c'est le scalpel qui opère ou c'est le chirurgien? Когда хирург оперирует, кто действует? Это хирург или скальпель? Qui a fait l'opération, le scalpel ou le chirurgien? Кто делал операцию, скальпель или хирург? Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes les énergies de Shri Krishna ont une autonomie. Что интересно, что все энергии Кришны имеют автономию. Et ils réagissent selon leur propre nature. И они действуют по своей натуре. En fait, entre guillemets, en parlant de langage d'aujourd'hui, chaque énergie, c'est un programme. Сегодняшним языком это можно сказать так, что каждая энергия – это одна особенная программа. Mais pour que le programme fonctionne, hein, derrière, il faut quelqu'un qui appuie sur le bouton. Но чтобы эта программа действовала, нужна, чтобы кто-то нажал на кнопочку. Et qu'il dise dans quelle direction il veut utiliser ce programme. И чтобы сказал, в каком направлении он хочет, чтобы эта программа действовала. En fait, la direction de ce programme, c'est la douce volonté de Shri Krishna. La direction. Направление этой программы зависит от сладкой воли Кришны. Okay. Par la suite, chaque énergie est programmée de telle façon qu'il fonctionne tout seul. И еще, с другой стороны, каждая энергия сделана таким образом, что он действует самостоятельно. Sinon, vous imaginez que Krishna n'a rien à faire de contrôler chaque petit truc, c'est ennuyeux. А то получается, что каждую маленькую вещь Кришна должен проверять, контролировать. Это не очень интересно. Sa façon de contrôler, c'est de donner le programme. Кришна действует таким образом контролирует, что он дает просто программу. Okay. Et dans ce verset, il dit pourquoi on les nomme de différents noms, parce que chaque énergie agit à une façon différente. И в этом тексте говорится, что у этих энергий разные имена. Почему? Потому что они действуют по-разному. Dans le verset 52, Seigneur Vishnu dit que il ne faut pas penser qu'un être vivant est indépendant ou qu'il possède une liberté totale. В 52-м тексте Господь Вишну говорит,
не надо думать, что живое существо имеет автономию или действует отдельно. Si on dit, si on accepte l'idée que chaque être vivant a une indépendance complète, Если мы допустим, что у каждого живого существа есть полная независимость, on peut dire qu'ils sont égaux à Seigneur suprême. тогда получается, что они равны Господу. Si on dit que un être vivant est complètement privé de la liberté, Если мы скажем, что живое существо совсем лишен из свободы или автономии, dans ce cas-là, on va nier le fait que chaque être vivant est une particule du Seigneur suprême. Тогда мы не можем сказать, что каждое живое существо является частицей Господа. Si Seigneur suprême possède la liberté, nous devons posséder une liberté. Если у Господа есть свобода, таким же образом и у нас должна быть свобода. Mais si nous sommes limités, Но так как мы ограничены, notre liberté est limitée aussi. наша свобода тоже ограничена. Maintenant, on va voir c'est quoi qui limite en fait notre liberté. Сейчас будем рассматривать, что ограничивает нашу свободу. Dans le monde matériel, pardon. Dans le monde matériel, la liberté est limitée par karma. В материальном мире свобода ограничена кармой. Dans le monde spirituel, la liberté est limitée pas par le karma, parce que karma n'existe pas. В духовном мире свобода не ограничивается кармой, потому что там не существует кармы. La liberté est limitée par rasa. Свобода ограничивается расой. Par exemple, Mère Yashoda ne fait pas des choses qui ne correspondent pas à son rasa. Например, мама Яшода не делает вещи, которые не соответствуют ее расе. Par exemple, la sœur de Krishna ne peut pas l'embrasser comme une amante. Например, сестра Кришны не может поцеловать Кришну как любовница. Pourquoi? Parce qu'elle est en sakyarasa, en relation fraternelle ou amicale. Потому что она находится в дружеских отношениях с Кришной. C'est pas comme ça qu'elle veut, mais elle ne peut pas. Это не означает, что она хочет это делать, но не может. Rasa exclut en fait ça. Раса исключает это. Mais dans les cadres de rasa, l'être vivant est complètement libre. Но в пределах своей расы живое существо полностью свободно. Parce qu'on a le choix dans le monde spirituel, on a le choix d'être comme on veut. Потому что в духовном мире мы имеем выбор быть таким, каким хотим. Mais notre choix met les limites, les barrières de notre liberté. И наш выбор ставит рамки для нашей свободы. Okay. Donc, même par exemple, le même rasa a aussi la diversité, et chaque diversité limite. Каждая раса имеет разнообразие, и каждое разнообразие ставит свои границы. Okay. Par exemple, prenons Mathurya rasa. Например, Матхурья раса. Il y a trois types, en gros, si on partage, il y a trois types de Mathurya rasa. Есть 3 типа Матхурья расы. Pardon. Svakya, Parakya Свакья, Паракья et Sattarani. и Сатхарани. Donc, ils sont différentes,
mais tous les trois sont relations conjugales. Все они разные, но и все эти три являются супружескими Par отношениями. exemple, dans Svakya Rasa, comme par exemple les reines de Dvaraka, Например, царицы Двараки, ils ne peuvent pas agir comme les gopis à Vrindavan. они не могут действовать как гопи в Вриндаване. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur liaison, c'est une liaison légitime. Потому что их отношения – это законные супружеские отношения. Okay? Et ils suivent en fait tous ces règles et prescriptions dans le cadre de leur vie conjugale. И они следуют правилам и предписаниям в рамках их супружеской жизни. En plus, leur mari est le roi. И еще их муж – это царь. Et ils doivent avoir un comportement royal. И они должны иметь царские отношения, царское поведение. Ça ne veut pas dire que, en fait, ils ont tombé dans une situation comme ça parce qu'ils se sont mariés avec Krishna. Maintenant, ils ne peuvent rien changer. Ils veulent vivre autrement, mais ils ne peuvent rien changer. Это не означает, что так как они вышли замуж за Кришну, сейчас хотят жить по-другому, но они ничего не могут изменить. Non, c'est juste parce que, en fait, c'est eux qui veulent, elles qui veulent. Это не так. Они живут так, потому что они этого и хотят. Okay? Même s'ils voient Krishna toujours qui pleure parce que Vrindavan leur manque, etc., lui manque, etc. Даже если они видят, что Кришна плачет, потому что Вриндава не хватает ему. Et comme ça, les reines souffrent. И таким образом царицы страдают. Mais en fait, c'est elles qui ont choisi en fait cette souffrance. Но на самом деле они сами выбрали это страдание. Okay? C'est eux qui ont mis en fait les frontières à leur liberté. Это они сами ставили границы к ихней свободе. En fait, les limites de liberté dans le monde spirituel, c'est le contraire. L'être vivant le met selon son rasa pour avoir plus de plaisir, pour que les autres émotions, les autres bhavas ne le dérangent pas. В духовном мире это совсем наоборот по сравнению с материальным миром. Там живое существо ставит рамки, чтобы больше наслаждаться, чтобы отстранять другие чувства. En fait, cette limite de la liberté, c'est une protection de rasa. Это ограничение свободы, это чтобы защитить свою расу. Mais si vous vous souvenez, en fait, on a dit que l'émotion principale qui dirige, en fait, qui protège et qui dirige tous les autres bhavas, c'est Sthai Bhava. Как вы помните, что мы сказали, что эмоции, которые возглавляют другие чувства, это стайбхави. Donc, en fait, dans ce verset, Krishna explique, et Brahma et Shiva, personne ne peut être 100% libre. Не, в этом тексте Кришна объясняет, что никто, даже Брахма и Шива, не могут быть совершенно свободными. Donc, c'est normal que, par exemple, par rapport à moi, Indradev, il est plus libre. Ну, конечно же, это нормально, что со сравнением со мной Индрадев более свободен, чем я. Et plus indépendant. И более автономным, чем я. Независимым. Mais par rapport à lui, Shri Brahma dit, il est plus indépendant que Indra. Но со сравнением с Индрой, по сравнению с Индрой, Брахмадев более независим. Mais par rapport au Brahma, Seigneur Shiva est plus indépendant. Но по сравнению с Брахмой,
Господь Шива более независим. Et par rapport à Shiva, Shri Narayana est plus indépendant. И со сравнению с Шивой Господь Нараяна более независим. Et par rapport à Shri Narayana, Shri Ramachandra est plus indépendant. И со сравнению с по сравнению с Господом Нараяной, Господь Рамачандра более независим. Okay? Et comme ça, on arrive à Gopal Krishna, И таким образом мы доходим до Гопал Кришны, qui est Swayam Bhagavan, который является Сваям Бхагаван, la forme primordiale de l'absolu. который является источником абсолюта, изначальной формой абсолюта. Ramanujacharya, il disait que on peut voir aussi un absolu dans ces cinq phases ou cinq manifestations. Еще Рамануджачарья говорит, что абсолюта мы можем увидеть в 5 аспектах или в 5 фазах, ипостасях. Le premier, c'est para. Первое называется пара. En fait, c'est le concept d'absolu. Это концепция абсолюта. Des fois, on l'appelle aussi Vasudeva. Иногда это мы называем Васудевой. En réalité, l'aspect para, c'est un aspect de l'absolu qui ne rentre pas en contact, qui est inaccessible. Аспект пара – это такой аспект, который не входит в контакт. En fait, il existe seulement sous la forme d'un concept. Он существует только в форме концепции. C'est difficile à accepter que comment il y a une chose et on n'a pas d'accès. И это очень трудно понять, что существует что-то, кому нет доступа. Par exemple, quand on dit Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ce Vasudeva, c'est le concept, c'est para. Когда мы говорим Ом Намо Бхагавате Васудева, вот это Васудева и есть концепция пара. C'est pas Bhagavate le para? En fait, dans ce mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Оливье спрашивает, разве не Бхагавате является пара? Якшанда объясняет. В этой мантре Ом Намо Бхагавате Васудевая. Le mot Vasudeva peut être, относится. Concerne. Concerne en fait le para. В этом тексте слово Васудевая относится к паре. Que para. Ainsi, ça peut représenter la manifestation de Krishna comme Vasudeva, le fils de Vasudeva. И также он может представить Васудева, сын Васудеви. Parce que vous savez que Krishna est aussi le fils de Vasudeva. Как вы знаете, что Кришна есть сын Васудеви. Bhagavate concerne que ce Vasudeva est Bhagavan. Бхагавате означает, что вот Васудева и есть Бхагаван. C'est qu'il possède tout infiniment de qualités, dans la quantité infinie. Что у него есть все качества неограниченным образом. Y compris la qualité impersonnelle. И также имперсональные качества. Ok. Donc, en fait, encore une fois, donc le premier en fait, comment dire, manifestation sous la forme de concept, c'est para. Еще раз возвращаемся к тому, что сказали. Первый аспект – это
пара, концепция. Deuxième aspect, c'est Vyuha. Вторая – это вьюха. Vyuha, c'est en fait les manifestations, on peut dire manifestations qualitatives. Можем сказать, это качественное проявление. Качественные. Качественные проявления. Okay. Si vous avez remarqué, para, c'est un seul. Если вы заметили, пара один, Mhm. пара один. Le concept, il est un seul, Eka. Концепция – это эко, единственный. Tandis que la manifestation Vyuha, c'est nombreux. А проявления вьюха, они множественные. Et ils sont des Их много. tous ces Vyuha, c'est des potentiels qui donnent après, qui manifestent après différentes énergies. Это эти вьюхи разные вот потенции, которые создают потом разные энергии. Je sais que cette conférence est indigeste, Я знаю, что эта лекция трудно перевариваемая, mais j'ai pas de choix parce que но у меня il нет faut que выбора, j'explique ça. потому что я должен это объяснить. Ok, vous avez compris cette manifestation Vyuha? Вы поняли, что означает эта ипостась вьюха? Hein, quand on parle de Chatur Vyuha, Когда мы говорим чатур вьюха, en fait, toutes les manifestations de Vyuha, c'est de cette catégorie. все проявления вьюха из этой категории. En fait, la catégorie Vyuha, il se manifeste sur différentes plateformes, dans différentes dhammas. Разного категории вьюхи проявляют себя на разных тамах. В разных. Par exemple, à Goloka, à Dvaraka, à Vaikuntha, ainsi que dans le monde matériel. В Голоке, Вайкунте, Айоте и таким же образом и в материальном мире. Okay. Et aussi, il y a les manifestations Vyuha des Vyuha. И еще есть ипостаси, можно сказать. Вьюхи, ипостаси. Vyuha et ipastasi, Vyuh. Ok. Donc, le troisième, c'est Vaibhava. Третье – это вайбхава. Ce sont les manifestations, ce qu'on appelle les avatars. Это манифестации, проявления, которые называем аватаром. Matsya Avatara, Kurma Avatara, Nrsimha Avatara, etc. Матья аватара, Курма аватара, Нрисимха аватара. Est-ce que vous avez déjà jusque-là, vous avez senti la différence? Чувствовали вы разницу до сих пор обо всем, что говорили? Par exemple, si Vyuha, les Vyuha, hein, ils manifestent en fait les énergies, les différentes énergies, ainsi que d'autres manifestations Vyuha. Если вьюхи проявляют разные энергии и также Разные воплощения Vyuha. Donc, ils ont entre guillemets, un devoir concret. у них есть конкретная обязанность. Tandis que le concept para, il n'a pas de devoir. Но в аспекте или ипостаси пара нету. Так, когда в аспекте пара нету должности. Вот это. En fait, comme on a dit, para, c'est le concept d'absolu. Как мы сказали, пара – это концепция абсолюта. En fait, c'est la description d'absolu. Это описание абсолюта. C'est le programme d'absolu. Это программа абсолюта. Okay? Qui rentre, en fait, dans toutes les manifestations de Krishna. Который входит во всех манифестациях Кришны. En fait, ce programme il est inaccessible pour avoir
une sorte de relation avec lui. Эта программа для нас недоступна, чтобы иметь какие-то отношения с ним. Ce programme, entre guillemets, il ne manifeste pas un désir ou autre. Эта программа не проявляет какое-то желание и так далее. Okay? Il ne rentre pas dans les communications sous cette forme-là. И эта программа не входит в коммуникации. Voilà pourquoi, des fois, les impersonnalistes, en fait, utilisent ce concept de para. Вот почему иногда имперсоналисты употребляют эту концепцию пара. En disant que, bah voilà, il n'a pas de forme, c'est pour ça que vous ne pouvez pas rentrer dans la communication, il est impersonnel, etc., etc. Они говорят, вот у него у абсолюта нет формы, вы не можете общаться с ним и так далее. Mais c'est un faux concept. Неправильная концепция. Car s'il n'avait pas les formes ou le potentiel de forme, il n'avait pas de la personnalité, etc., il ne serait pas absolu. Но если у абсолюта не было бы формы и персональности, индивидуальности, тогда он не был бы абсолютом. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il disait qu'en fait, si vous voulez vraiment comprendre l'absolu, en fait, vous devez le prendre sous la forme de para. Вот почему Чайтанья Махапрабху говорил, что если вы по-настоящему хотите понять абсолют, вы должны изучать пару. Нет, принять пару. Ok, par exemple, même l'aspect minimal de l'absolu comme Atma rentre dans le concept para. Даже Atma. Концепция минимального аспекта. Даже концепция минимального аспекта атмы входит в пару. Même la forme universelle qu'on est en train d'étudier dans la Bhagavad Gita, ce concept aussi rentre dans para. Даже концепция вселенской формы входит в эту пару. Ça veut dire toutes les versions d'existence rentrent dans para. Это означает, что все версии существования входят в пару. Vous ne pouvez pas proposer une version d'existence qui n'existe pas dans para parce qu'en fait, toute l'existence émane de para. Вы не можете предлагать какую-то версию существования, которая входит в пару, потому что все формы существования исходят из пары. Ok? J'ai expliqué un peu. Из пары. Не из пары, а из пара. Пары-то. Из пара. Ok? Donc, on a dit para, vyuha et vaibhava. Мы сказали пара, вьюха и вайбхава. En général, les vyuha, des fois on dit vyuha avatar. Иногда вьюхи, или как говорим, вьюха аватары, ils ne rentrent pas aussi en divertissement, un grand divertissement avec des autres êtres vivants. Они не входят в большие развлечения с другими взаимоотношения с другими живыми существами. Comme Vasudeva, Sankarshana, Aniruddha et Pradyumna et Aniruddha. Как Васудева, Санкаршана, Анирудха и Прадюмна. Mais ils peuvent donner des manifestations qui commencent à se divertir en rentrant en communication avec les autres. Но они могут проявить из них другие манифестации, которые могут входить в коммуникации с другими живыми существами. Ok, donc quatrième, c'est Antaryami.
Четвертое – это антарьями ou Paramatma. или параматма. C'est un autre nom de Paramatma, Antaryami. Антарьями – это другое имя параматмы. Donc, c'est pas la peine que j'explique, vous comprenez. Вы не нуждаетесь, чтобы я это объяснил. Et cinquième, c'est Archana. Арчана. Mhm. И пятое – это арчана. C'est la forme de Murti. Это форма мурти. Donc, donc, en fait, ça, c'est une plateforme pour voir les 5 aspects de la vérité absolue. Это платформа, чтобы увидеть формы абсолюта. Не, чтобы посмотреть разные аспекты. Чтобы посмотреть axes. 5 аспектов абсолюта. Mais on peut aussi voir l'absolu en 3 manifestations comme Bhagavan, Paramatma et Brahman impersonnel. Но одновременно мы можем анализировать абсолют на 3 аспектах. Бхагаван, Параматма и имперсональный Брахман. En plus, on peut aussi voir sur une autre plateforme et regarder d'une façon différente. И также можем мы посмотреть на другой платформе и анализировать по-другому. Mm-hmm. Juste pour le plaisir, tu me dis si je me trompe. Donc, comme tu disais, Chaturvyuha, ce serait l'absolu, mais fonctionnel. Mm-hmm. Мандакини спрашивает, это так, что Чатурвьюха, это Чатурвьюха, c'est les manifestations fonctionnelles. Чатурвьюха – это функциональная манифестация. Mm-hmm. Alors, para, c'est l'absolu. Est-ce que c'est l'absolu dans la forme impersonnelle? C'est... Можем сказать, что пара – это как бы связано с имперсональной формой? Non, mais la forme impersonnelle rentre dans le para. Le concept impersonnel rentre dans le para. Нет, но концепция имперсональная входит в пара. En fait, le para, c'est le concept d'absolu. Пара – это концепция абсолюта, Tout. которая заключает все. C'est pour ça qu'il est cité en premier. Вот почему его цитируют первым. Et en fait, pourquoi le problème, j'explique où est le problème, Mandakini. Ну, C'est parce Кришна, Мандакимачи спрашивает, а где Кришна? parce qu'en fait, para ne peut pas rentrer avec les autres êtres vivants en communication. Так как пара не может входить в коммуникацию с другими живыми существами, Car aucun être vivant ne peut pas englober, en fait, cette manifestation. потому что никакое живое существо не может созерцать это проявление. Par exemple, si on prend dans le monde spirituel, Например, в духовном мире c'est rare quand une personne peut rentrer en communication en même temps avec Krishna, avec Ramachandra, avec Narasimha, Kurma, non. Parce в que, духовном comme on a мире очень редко, когда одна личность входит в контакт одновременно и с Кришной, и с Господом Рамачандрой, и с Господом Нирисимхой. Pourquoi? Parce que on limite en fait notre être, on limite selon notre race, on limite. Потому что мы лимитируем себя в нашей расе. Et tandis que ce concept para, il est illimité, tu ne peux pas saisir. А эта концепция пара, она безгранична, бесконечная. Мы не можем ставить границы. Et en fait, par exemple, si à Goloka, par exemple, Krishna manifeste l'aspect Mathurya, Например, если в Голоке Кришна проявляет аспект Матхурья, donc Aishwarya est chassé pour que Aishwarya ne dérange pas, en fait. а Аишвария изгнан, чтобы не мешать Матхури. Okay? Parce que c'est contradictoire, ça va déranger. Это противоречивые вещи, они могут мешать друг другу. Maintenant, imagine, tu es devant para. Представь себе, что ты перед парой. Et tout est dedans.
и все в нем. Et tu peux pas, parce que l'un dérange l'autre. Ты не можешь, потому что один мешает другому. C'est comme par exemple, imagine, tu as envie de manger, mais sur la table, tu as, je ne sais pas, crème fraîche, tu as les fruits, légumes, pommes de terre cuites ou pas cuites, toutes les versions de pommes de terre. Tu as aussi du pétrole, l'acétone, tout est dedans, tu vois. Et ça va t'empêcher, en fait, la présence de toutes les choses, ça va te couper l'appétit, tu vois. Например, если ты голодная и ты перед столом, а на столе есть и сметана, и фрукты, и картошка вареная, и не вареная, и бензин, и ацетон, и все есть, и ты смотришь все на это, уже у тебя пропадает аппетит. C'est à cause de ça et pas parce que c'est impersonnel. Это из-за этого это так. Из-за того, что это имперсонально. Imagine, il y a le concept impersonnel et personnel ensemble. Ouais, ensemble. Представьте, что концепция персональная и имперсональная вместе действуют. Et l'un va déranger l'autre. Один будет мешать другому. Imagine que tu es rentré dans Brahma Jyoti. Представь, что ты вошла в Брахма-Джьоти. Tu es tranquille. Ты спокойная. Vacances éternelles. Это каникулы. Et du coup, à côté, tu entends maman, maman, s'il te plaît, maman, 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 s'il te plaît. И рядом ты слышишь: мама, 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 прошу тебя, мама, мама. Ça va plus marcher. Так не будет действовать. Je crois parler des manifestations Krishna qui entrent en relation, qui ont des lilas. C'est Vaibhava. Ты сказал еще про манифестации Кришны, которые входят в развлечения. И Акшананда отвечает, это Вайбхави. Archana. Пятый – это Арчана. En fait, tous les cinq sont Vigraha. И все эти 5, они Виграха. La forme. Форма. Même para. Даже пара. Pourquoi on les appelle Vigraha? Это она говорит не единственная форма. Je vais l'expliquer. En fait, Vigraha, c'est la forme qu'on peut adorer. Виграха – это означает форма, которому можем поклоняться. Donc, c'est Para Vigraha, Vyuha Vigraha, Para Vigraha, Vyuha Vaibhava Vigraha, Vigraha, Antaryami Vigraha et Archana Vigraha. Et Archana Vigraha. Ils peuvent tous être adorés. Все это, всему этому мы можем поклоняться. Par exemple, en Satya Yuga, il y avait beaucoup de gens qui en fait adoraient cette forme para vigraha. В Сатья-юге было много живых существ, которые поклонялись паравиграхе. Même une grande catégorie des personnes qui ont Shantarasa, ils aiment beaucoup méditer sur paravigraha. Даже многие преданные в Шантарасе любят медитировать на паравиграху. Justement, c'est une forme qui est sous la forme d'un concept. Это и есть форма, которая проявляет себя в форме концепции. En fait, dans notre tête, nous avons toujours l'idée que la forme doit être vue. Мы всегда думаем, что мы всегда должны глазами увидеть форму. Mais par exemple, si je te dis le dégoût. Например, если я тебе скажу отвращение. Tu ne peux pas le voir.
Ты не можешь это видеть mais глазами. c'est quelque chose qui existe. Но это что-то, что существует. Si je dis, je sais pas, des chaussures dégoûtantes, là, tu peux tout de suite voir. Si tu dis Les chaussures dégoûtantes. sur dégoûtant, Les chaussures. Если я скажу отвратительные туфли, ты сразу это увидишь. Mais si je dis le dégoût, Если я говорю отвращение, c'est abstrait, c'est une notion abstraite. это абстрактная вещь. Donc, en effet, dans para, en fait, tout se trouve sous la forme abstraite. В пара все существует, но абстрактной форме. Par exemple, Mathurya, l'aspect doux, existe sous la forme abstraite. Там также существует матурия, но абстрактной форме. Par exemple, la Aishwarya sous la forme abstraite. Ашвария тоже существует в абстрактной форме. Grand, petit, tout est dans la forme Большое, abstraite. маленькое, все это существует в абстрактной форме. En fait, on peut le revivre. Это мы можем пережить, Non. переживать. Dans certaines Upanishads, en fait, il y a la description de para. В некоторых Упанишадах есть описание пара. Sous la forme de la vérité absolue marche, mais il n'a pas des jambes. La vérité marche, voit, mais il n'a pas des yeux, etc. Там говорится, абсолютная истина может шагать, но у него нет ног. Абсолютная истина может видеть, но у него нет глаз. Ok? Voilà. Donc, on continue. En même temps, en fait, toutes les manifestations de l'absolu, peu importe la forme, Все проявления абсолюта, неважно какая форма, soit c'est manifestations Shakti comme l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle, l'énergie de désir, l'énergie du temps, Jiva Shakti, peu importe. неважно какое проявление, например, если возьмем энергию, это будь Джива Шакти, Майя Шакти или Йога Майя Шакти и так далее. Okay. Soit c'est Vishnu, Narayana, Ramachandra, etc. Или Вишну, Рамаяна, Voilà, Нараяна, Рамачандра. Ils sont tous liés. Все это связано. Krishna dit, ils sont tous liés comme les parties de corps. Кришна говорит, все они связаны как части тела. En fait, ils font le partie de corps de Seigneur suprême. Они части тела Господа. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien qui existe au-delà de ce système. Вот почему ничего не существует вне этой системы. Et il dit que mon dévot comprend ça très bien. И он говорит, мой преданный это очень хорошо понимает. Et ensuite, il dit, et mon dévot, il comprend en fait que chaque chose dépend de moi. И он еще говорит, что мой преданный понимает, что все зависит от меня. Et une fois, quand il a compris que tout dépend de moi, il obtient une paix. И как только он понимает, что все зависит от меня, он становится умиротворенным. Et serein. И Sérénité. Умиротворенным. умиротворенным. Он приобретает покой и умиротворение. Он приобретает покой и умиротворение. Donc, en fait, pourquoi en fait cette compréhension de l'idée que tout dépend de Krishna nous apporte cette sérénité et la paix? Почему вот эта идея, что все зависит от Кришны, приносит нам умиротворение? Par exemple, quand il y a le coronavirus qui arrive, Например,
когда коронавирус приходит, le dévot tout de suite comprend qu'en fait, coronavirus ne peut pas venir sans avoir sanction de Krishna. преданный сразу же понимает, что коронавирус сам по себе не может прийти без санкций Кришны. Donc, qu'est-ce qu'il doit penser? Что он должен подумать? Krishna a envoyé coronavirus spécial pour moi. Что Кришна отправил коронавирус специально для меня. Qu'est-ce qu'il est gentil. Какой он добрый. Donc, pourquoi je m'inquiète? Si c'est Krishna qui a envoyé, pourquoi je m'inquiète? Если это Кришна отправил, почему я должен беспокоиться? Hier matin, on a eu un truc drôle. Вчера утром у нас было что-то смешное. Il y avait un témoin de Jéhovah qui m'avait appelé. Один свидетель Иеговы мне позвонил. Et il a commencé son discours comme d'habitude. И он начал свою дискуссию, как всегда. Il a commencé par, vous voyez, tous les cataclysmes, le coronavirus qui est venu, toutes ces mauvaises choses, la pauvreté, l'injustice, etc., etc. И он мне говорит, вот видите, все эти катаклизмы, коронавирус, нищета, и все это. Parce que c'est le Satan qui dirige maintenant. И говорит, вот потому что это сатана, который управляет всем. J'ai dit stop, c'est pas possible. А я говорю, нет, стоп, это невозможно. J'ai dit Dieu est le souverain absolu. И я говорю, что Господь абсолютная владыка. Et si Satan fait quelque chose, il fait sous direction de Dieu. Если сатана делает что-то, это значит под контролем Господа. J'ai dit même pas une poussière peut se déplacer, j'ai dit à 1 millimètre. Я говорю, что даже одна песчинка не может двинуться без контроля Господа. Ah oui, c'est vrai. Ну да, это правильно. J'ai dit, mais quand même, les gens souffrent. И он говорит, но все-таки люди страдают. J'ai dit, moi, je souffre pas. И я говорю, нет, я не страдаю. Il dit, mais comment ça? И он говорит, как это так? J'ai dit, parce que cette souffrance, c'est Dieu qui a accordé. И я говорю, потому что это страдание Dieu мне послал. J'ai dit, Бог мне послал. J'ai dit, je me suis abandonné complètement à lui. Я говорю, что я предался ему. Et il n'y a rien qui m'appartient plus. И нет ничего, что Мне принадлежит. что мне ничто не принадлежит. Donc je suis privé de toutes sortes de propriétés. Я лишен собственности, всяких собственностей. Donc il dit, et lui, il est le propriétaire de tout ça, donc il peut décider comment il veut, il peut faire ce qu'il veut avec sa propriété. И он владеет всех и всему, и он делает, как ему благоразумеется. Donc en fait, on n'a pas pu discuter longtemps. И таким образом мы не могли долго пообщаться. Il m'a remercié, il a raccroché. Он меня поблагодарил и оставил трубку. Mais il était très gentil, en réalité. Но он был очень Il va te добрый. rappeler avec son numéro personnel. Quand il n'est pas enregistré. Donc, par la suite, en fait, Daksha, qui a reçu toutes les instructions du Seigneur Vishnu, Потом Дакша получил инструкции от Господа Вишну. получив, Потом Дакша получил инструкции от Господа Вишну. il a fait un puja séparément à Seigneur Vishnu, après Seigneur Shiva et après Seigneur Brahma. Он сделал отдельным образом
пуджу вначале Господу Вишну, потом Господу Шиве и потом Господу Брахме. En fait, Maitreya Muni précise que, en fait, il a personnellement, il a amené, il a donné les offrandes qui étaient destinées à Shiva, il a donné à Shiva. И Матрея Муни тут специально подчеркивает, что Дакша взял дары Destiny. Предназначенные для Господа Шивы, специально взял и дал Господу Шиве. Et après, quand tous les prêtres qui faisaient le sacrifice étaient contents, tous les présents étaient contents, chacun a reçu sa part de sacrifice. Когда все жрецы и все присутствующие там были очень довольны и получили ихнюю долю, Le Daksha qui était intérieurement complètement purifié, и Дакша, который уже был внутри очищен, полностью очищен, il a pris un bain aussi pour se purifier extérieurement. И он принял омовение, внешнее омовение, чтобы быть совсем полностью очищенным. Donc, et Maitreya Muni explique ainsi, Daksha утвердился. C'est confirmé. Il s'établit fermement sur la voie de Dharma. И Матрея Муни говорит, таким образом Дакша утвердился на пути Дхармы. Pourquoi? Parce qu'il a eu une expérience spirituelle assez forte. Потому что он пережил очень сильную духовный опыт. C'était pas juste une théorie. Это не было только теория. Vous savez, quand on lit dans le Vedanta, quand on offense quelqu'un, c'est comme ça. C'était pas une théorie, c'était une pratique. Это не так, когда мы читаем в Ведах, когда мы оскорбляем кого-то, это будет так, а тут было впрямую. En plus, il a reçu en fait les instructions et les bénédictions de Seigneur suprême en direct. Еще, тем более, он получил инструкции впрямую от Верховной Личности Бога. Et il a fait disparaître toutes les ambiguïtés entre lui et Seigneur Shiva. И он сделал так, чтобы все недоразумения исчезли между ним и Господом. Et en même temps, en fait, Daksha a rétabli de nouveau sa bonne position dans l'univers. И таким образом Дакша установил свою добрую позицию Вселенной. Car après avoir offensé Shiva, des grandes autorités de cet univers ne voulaient plus rien avoir avec Daksha. Потому что, когда он оскорбил Шиву, большие авторитеты этой Вселенной совсем не хотели общаться с Дакшей. En fait, si on analyse bien toute l'histoire, on va voir qu'en fait, tout était harmonisé grâce à la miséricorde du Seigneur Shiva. Если мы еще раз посмотрим всю эту историю, мы поймем, что все было гармонизовано милостью Господа Шивы. Parce qu'on dit que le Vaishnava est toujours miséricordieux. И вот почему мы говорим, что Вайшнав всегда милостлив. Et tout ce qu'il fait pour aider les autres à progresser spirituellement. Все, что не делают Вайшнавы, это для того, чтобы другие продвинулись духовно. Donc, et Seigneur Shiva, comme un meilleur des Vaishnavas, И Господь Шива, как лучший из Вайшнавов, a fait de telle sorte pour que Daksha progresse spirituellement. он сделал таким образом, чтобы Дакша продвинулся духовно. Mais il a fait à sa façon. Но он это делал особым образом. Parce qu'il est un avaduta. Потому что Господь Шива
и он авадута. Donc, on va finir chapitre. Hein. Мы тут закончили главу. À la fin du chapitre, Maitreya Muni, il explique en fait pour ceux qui désolent pour la mort de Sati, la fille de Daksha et l'épouse de Shiva. Тут под конец Матрея Муни говорит, те, которые сожалеют смерть Сати, жену Господа Шивы. Et дочери Daksha. Дочери Дакши. En fait, c'est que Sati était renée chez les Himalayas. Эта история продолжается так. Сати родился в Гималаях, как дочь Гималаев. Как дочь Гималаев. Et elle a réépousé Seigneur Shiva de nouveau. И она вновь вышла замуж за Господу Шиву. Donc, et Maitreya Muni dit ça, j'ai entendu d'une source sûre. Матрея Муни говорит, я это услышал из достоверного источника. Il dit, et après il précise, tout ça j'ai entendu de la bouche de Uddhava. И еще добавляет, что я это услышал от уст Уттавы. Grand dévot et un disciple de Brihaspati Muni. Великий преданный и ученик Брихаспати Муни. Et il finit le chapitre par les mots que celui qui raconte ou écoute cette histoire de Shiva et de Daksha avec grand amour et dévotion, Эта глава заканчивается этими словами, которые слушают историю Дакши и Шивы с большой любовью и преданностью. Il se purifie de toutes sortes d'impuretés matérielles. Все они очищаются от всякой материальной скверны. Hare Krishna. Donc, la semaine prochaine, on va commencer l'histoire de Dhruva Maharaj. На следующей неделе мы начнем историю Dhruva Махараджи. Ma question, elle porte plutôt sur le début de la conférence. Мой вопрос касается в начале лекции. En fait, à un moment donné, on a dit que l'étude, il y avait cette nécessité d'étudier l'aspect tattvique. Была нужда изучать татвический аспект. Mais qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait juste devenir de la gratification des sens. Но надо было быть внимательным, чтобы это не превратилось в наслаждение чувств. Mais au final, on pourrait presque dire que l'étude de Bhakti aussi peut créer cet effet. Можем ли сказать, что изучение Бхакти тоже может сделать этот эффект? Parce qu'il y a quand même une logique, une compréhension intellectuelle, on va dire. Потому что в этом изучении тоже есть какая-то логика. Et si du coup la véritable étude de Bhakti devient entre guillemets pratique, И если изучение Бхакти потом превращается в практику, ne devient pas ou devient? Si la véritable étude de Bhakti, c'est la pratique de Bhakti, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on peut quitter aussi l'aspect gratification des sens par la pratique, l'aspect tattvique, si elle existe? Можем ли мы сказать, что практикуя это, мы можем избавиться от чувственных наслаждений за счет татвического изучения? Est-ce qu'elle existe déjà? Можно так сказать. Это много вопросов. En fait, toute forme d'étude, все формы обучения, peu importe le sujet,
Неважно, какая тема. Ça peut être rasa tattva, bhava tattva, dharma tattva, peu importe. Это может быть раса татва, пава татва, дхарма татва, неважно какой. Si elle n'est pas pour le but d'améliorer notre service dévotionnel, il faut l'abandonner. Если цель этого изучения не есть улучшить наше преданное служение, надо все это оставить. Par exemple, Mère Yashoda, elle fait très bien son service dévotionnel, elle n'a pas besoin d'étudier tout ça. Например, мать Яшода очень хорошо делает свое служение, она не нуждается в изучении этого. Mais nous, on a des doutes. Но у нас есть сомнения. Parce que notre foi est trop faible. Потому что наша вера очень слабая. Et si on ne connaît pas, par exemple, si on ne connaît pas la force de Krishna, sa grandeur, etc., Если мы не знаем силу Кришны, его величие, on peut penser qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, à part Krishna, il y a autre мы personne. можем подумать, что есть кто-то другой, кроме Кришны. Donc, ce n'est pas la peine de faire une pratique de règles de pression. Je vais chercher une autre voie, une autre. Не стоит следовать правилам и предписаниям, я найду другую дорогу. Okay. Voilà pourquoi, en fait, pour que notre foi augmente, Вот почему, чтобы наша вера преувеличивалась, souvent on a besoin de nourrir cette foi. мы должны кормить эту веру. Car, par exemple, sur 9 étapes de bhakti, Например, на 9 этапах бхакти la foi n'est pas la même. вера не та же самая. Elle change pas seulement son intensité, mais elle change aussi sa forme et contenu. Не только интенсивность веры меняется, но и форма, и содержание. Par exemple, à partir de Ruchi, elle prend une autre forme appelée Vishvasa. Начиная с ручи, она приобретает другую форму, которая называется вишваса. On ne peut pas dire que c'est équivalent de Shraddha. Мы не можем сказать, что это эквивалентно к шрати. Car en fait, le Shraddha du début, il a besoin de certaines preuves. Потому что шрата в первом этапе Okay. Hein? Donc, Shraddha de début est nourrie par certaines preuves, en fait. Шрата в первом этапе питается доказательствами. Par exemple, je ne sais pas, je souffre Например, я страдаю, et je viens chez vous. и я прихожу к вам. Et vous dites, voilà, ben, en fait, il ne faut pas boire du lait et manger en même temps des cornichons. А вы мне говорите, не надо одновременно пить молоко и есть соленые огурцы. Comme ça, vous souffrez plus. И если вы не сделаете так, вы не будете страдать. Je vais demander, mais qui a dit ça? Vous allez dire, c'est Ayurveda, c'est Krishna qui a donné Ayurveda. А я говорю, кто это вам сказал? А вы отвечаете, это написано в Аюрведе, это Кришна дал нам. Ma foi envers Krishna va augmenter parce que par preuve, j'ai arrêté et je ne souffre plus. И моя вера в Кришну увеличится, потому что когда я больше не делаю так, вижу, что это помогает. Okay. Donc, tandis que, par exemple, sur le niveau Ruchi, en fait, la foi se nourrit d'autres choses, de goût, se nourrit de goût. Но на этапе ручи вера питается вкусом.
Non, c'est long. On va pas. Это очень долго. J'ai juste donné Я deux. просто даю. J'ai donné juste deux principaux moments à partir desquels il y a un changement beaucoup plus important. Я просто дал два важных момента, после чего уже есть много чего объяснить. Une question. Le plus fort parle. Quand on dit que tout dépend de Krishna, est-ce que notre karma aussi ça dépend de Krishna? Вы говорите, что все зависит от Кришны. Наша карма тоже зависит от Кришны. Non, karma dépend de nous, nous dépendons de Krishna. Карма зависит от нас, а мы зависим от Кришны. Ok, parce que karma, en fait, existe parce que j'existe. Карма существует, потому что я существую. Mais karma aussi подчиняется, subordonné à Krishna. Но карма тоже подчиняется Кришне. Par exemple, un dévot qui a décidé là tout de suite complètement s'abandonner à Krishna, tout de suite il a arrêté tout, il s'abandonne. Если преданный вот сейчас решил тут же предаться полностью Кришне, Hein? Krishna a fait ça, tuc, et en fait toutes les réactions karmiques sont brûlées. Кришна щелкнет пальцем, и вся карма исчезнет. Srimad Bhagavatam donne un très joli exemple. Шримад Бхагаватам дает очень красивый пример. En fait, les actes qu'on fait Действия, которые мы делаем, sont comparés avec les grains semés. сравнивается зернами, которые мы сажаем. Et puis, au fur et à mesure, ils commencent à pousser. И эти зерна постепенно начинают вырастать. Mais quand on s'abandonne à Krishna, Но когда мы предаемся Кришне, Krishna, en fait, torrifie ses graines. то в мире... Поджаривает. Ага. Кришна поджаривает эти семена, Donc, ils ne vont plus jamais pousser. и они больше не вырастут. Tu comprends? Ok, s'il n'y a plus de questions avec Krishna. Ah, ok. Vas-y. Du coup, je voulais revenir sur les 5 concepts, enfin les 5 conceptions de l'absolu. Я сейчас возвращаюсь к 5 концепциям Абсолюта, Pour essayer de comprendre le lien entre les 5. Я хочу понять связь между этими 5 ипостасями. Et notamment entre Vyuha et Vaibhava, j'arrive pas à voir en fait comment l'un amène l'autre. Особенно между Вьюгой и Вайбхавой. Я не понимаю, как они переходят с одного в другое. Si vous vous souvenez, on a dit que la catégorie Vyuha Если вы помните, мы сказали, что категория Вьюга vient juste après Para. приходит сразу после ипостаси Пара. C'est le principal. Avant c'est Para, après c'est Vyuha. Вначале Пара, потом Вьюга. Et en fait, tous les potentiels en fait, qu'il y a dans Para sous la forme abstraite, И все потенции, которые в абстрактной форме существуют в Пара, sur la plateforme Vyuha, ils prennent en fait ils se personnifient. на платформе Вьюга они получают личностный облик. Par exemple, quand on dit Shri Nrisimhadev, Например, мы говорим Шри Нрисимхадев. souvent on dit que Shri Nrisimhadev, c'est la personnification de colère de l'absolu. Часто мы говорим, что Шри Нрисимхадев – это персонификация гнева Господа. Et il sort en fait de Chaturvyuha, d'aspect de Vyuha ou de Chaturvyuha.
Это выходит из аспекта вьюга или чатурвьюга. Pourquoi on ne dit pas Chaturvyuha? Почему тут мы не говорим Потому чатурвьюга? что parce que Chaturvyuha, c'est concret les quatre. Потому что чатурвьюга это конкретные 4 Mais вьюги. quand on dit juste Vyuha, c'est la plateforme Vyuha. И когда мы говорим вьюга, это просто речь идет о платформе. En fait, sur la plateforme de Vyuha, en fait, tous ces potentiels se trouvent sous la forme de tattva, substance, substantionnelle. На платформе вьюга все это существует на татвическом субстанционном форме. Okay? Par la suite, dès que ça se personnifie et prend la forme concrète, c'est déjà Vaibhava. И когда уже он принимает персонификационную форму, это уже на платформе Вайбхава. Okay? C'est comme ça de dire. Si on continue, en fait, Если продолжим еще, donc, en fait, jusqu'à les formes Vaibhava, c'est les aspects différents qui se trouvent, en fait, par rapport à un être vivant, se trouvent devant ou à l'extérieur d'un être vivant. все эти аспекты до Вайбхави – это вещи, которые находятся вне живого существа или перед ними. Okay? Tandis que Antaryami, la plateforme Antaryami ou Paramatma, c'est ce qui se trouve à l'intérieur d'un être vivant. Ça veut dire par rapport à moi, il se trouve à l'intérieur de moi. И на уровне или платформе Антарями это уже находится вне, внутри меня. Ok? Et ensuite, il y a Archana pour finir. En fait, la plateforme de Archana, c'est la manifestation qui est passée à travers moi. En fait, vous voyez, Antaryami est rentré en moi, à l'intérieur, et de moi, il est sorti comme Archana. Антарями, когда это вошел внутрь меня, а Арчана это когда уже прошел через меня и вышел De nouveau devant moi. Снова снова передо мной. передо мной. Ok? Et pour finir, qu'est-ce qui amène cette succession des conceptions? C'est-à-dire, Что делает, чтобы есть это последовательность qu'est-ce этих qui va faire ипостасей? que ça se... Par exemple, avec Narasimhadev, qu'est-ce qui va faire que c'est cet aspect de la colère qui se manifeste? Например, если мы говорим о Нарисимхадеве, что побуждает вот это, чтобы гнев проявился через Нарисимхадева? En effet, comme on a dit, tous les êtres vivants, comme modules, sont liés ensemble. Как мы сказали, что все живые существа связаны друг с другом. Et l'association ou la liaison entre deux éléments peut provoquer la naissance ou l'apparition ou la manifestation de troisième. Мы сказали, что соединение или отношение двумя элементами может дать рождение другому элементу. Donc, par exemple, deux bhavas peuvent se rencontrer et ça peut provoquer troisième bhava. Как, например, две бхавы могут встретиться, и из-за этого может раздаться третья бхава. Okay. C'est en fait, juste pour schématiser, en réalité, c'est pas juste deux. En fait, rien ne se passe juste entre deux. C'est tout fonctionne ensemble. Чтобы как бы схему описать, ничего не происходит между двумя элементами. Это всегда все связано. И все функционирует как один механизм. Par exemple, si on prend la relation Radha-Krishna, Например, возьмем отношения между Радхой и Кришной.
cette relation ne peut pas exister indépendant de toute l'existence. Эти отношения не могут существовать независимо от всего, что существует. Parce que cette relation, en fait, manifeste les relations de l'apparition des gopis, de Gopa, de Nanda, Yashoda, Vasudeva, Devaki, Ramachandra, Sita, Narasimha, Lakshmi, Prahlad, Srila Prabhupada, Paris, New York. Эти отношения подразумевают проявление Гопи, Гопа, Нанды Махараджа, Яшода Майти, Шива, Рамачандра, Сита, Дурга, Нью-Йорк, Париж. En fait, c'est ce système de ramification. Вот это система Развитвления. C'est dans le corps de Krishna. C'est bon. Oui, c'est un mécanisme. Il est harmonieux. Donc... Voilà, il y a un mécanisme, donc rien ne peut se passer comme ça, en retraite, indépendant. Все это один механизм, и не может что-то произойти отдельно. Jai. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Haribol. Je suis désolé pour ceux qui ont écrit les questions dans le chat. On n'a pas vraiment le temps. Hare Krishna. Я извиняюсь перед теми, которые писали вопросы в чате. Сейчас нет времени, чтобы ответить на следующий.